kasi pinandigan niya yung tawag ko hindi. Hindi mo pwedeng kayo ng Google. Ano daw kayo mga? Thank you. Sir. Idol. Kung MVP. Idol. Oh, lagyan nila ako. Kamu suka iya? Iya, kawan. Demi ini drop ko. Sister. Apa ni perut? Apa ni perut? Isan. Benar, kita lang apa? Dia. Jadi nana po. Next time if kumain ng player. Laglagan na ito eh. Pag pinapaglaro ng Kung nila laro nung ano, nung elimination. ilan beses ba naglaro yun? Wala pa no? Down nun siya. Dito ah. Sa ko dua default time na lang may lang na si Carding. Dagi si siya. Okay si Carding. Dito na number 6 na dito ka pa aplikado. Si na si siya. Sa ko dua default time ya. Nasa siya kanina default. Yung default dalawang default. Pero yung number 6 hindi pwede maglaro yan, wala yan. Ha? Pasensya na. Nasa rules tayo. Simis na tayo. Bate! Parang siguro na, gabingan lang ko. Amen. 14 na ba lang siya? 14 na ba lang siya? Hindi mga ha? Pero mag-iab dito. Jimmy Pigit Chicken. Ano yung pakabilang mo yun? Ano yung chef dito? Kasi talaga, hindi naman mga wag. Nakalimutan sa... Lagi juga na import mati yan. Pakapunta yung nga, di mo Dia kan mesti pergi piton, ini mikir kita apa tadi? Porte, naik begini. Mana kata nggak serang apa ini?
Juga pakai kalau semistanun. Semistanun? Lagi-lagi. Wah. Lagi mula kami muna. Ano, may sabon ko.
short boss. Anda po lima siya may ito. Kami pilih aku bisa mengatakan. Siapa yang mau kasih tangan? Ini kesulitan. Hah? Ini kesulitan. Mana itu nih yang benar kan? Wah, di pun tengah normal. Maaf aku tegan ya. Masa video mana di magu kucing sana beda dia. Beda dia kira di apa. Dari short saya gitu aku. Ini ada di bawah. Jadi, ya short ya. Ayaw ang pinisalod na kabel. Ano sa mga short? Ya, kaning din. Dalam bulan juga ya, short.
Lagyan mo na siya, mag-share ng tubig. Ada ba? Ada kan? Betul? Anak begi itu. Anak taksi ni man. Per kilometer man tu. Dia per kilometer man tu. Oh, na sarapi sa kilometer na sa atin, kilometer. Ah, kita sen. That's why we were borrowing. Tapi ini nak tu. Ayo, habis dia mesti berbingung. Jangan nasi tu. Ya, tu dah. Okay. Ah, ini there. 20 pieces. 20 pieces. Nasi ni sikit. Tadi ni aku apa? Ata dia juga aku ni sikit kucancar. Adik, dia miss kamu pa apli. Dia nak tuturan lah, batal. Dan ni batu atu semua dah kamu. Macam mana nak pulang? We tried to stay and we tried to climb it. Paris to borrow the chair. Apa lagi yang tak ada bela? Samping-samping. Pang-pang tak? Number 23. Sama kang para sa ito. Pero kasi ako ng talak. Ay, pili ka na eh. Parte. Ate siya. Sa kayo muna ka. Amay lang. Tayo. Kom! Kom, okay? Ha? Basta di itong may lima to na, hindi ka lumapun lima to na, ganalaman mo na pulira na, langon ba? Promise. Promise ako na, orakan na, langon ba din na pulira. Matan, nakuli ikon, unfair kaya kisupi. Kapala ba ako nakapunin siya niya lagi diyan.
Yung nagit sulod nyo, rakit ka lang. Sige, Chris, sige. May tangi kay Kring, may tangi Kring. Pinag-joke lagi. Rep, pasok na kayo, Rep. Madina, bola. Ahmad. Kalibat yang kemudian. Albay, bola, Albay. Bola. Dah kita ni official, dito isa. Albay, bola. Kaya dari pula. Pula. Ang problema, kuna ka rin sa short. Ayaw mo piso ng jersey nga. Ha? Ayaw mo piso ng Bos kayo pengamira. Pero nga pa naman pa. Bigay sulod ng jersey nga. Jersey mo short tak na bala. Langon. Yan pula. Wala ko mo binibigay niyo ron. Oh, lima. Ira. Come. We need backup. Balik ang gedwa ka tao. Siya ka sa oras. Rawa ko sa tibo. Kaya pumasa namin kay Isabu. Ha? Sa ka tao mo pangakuan? Ay, nagaro din. Okay. Ano yung pumasan nyo? Nagaro. Driver ka. Okay. Third game, Martina versus Viking. Sandali, rep. Chris. Semis yan na. Orientation mo. Oh. Manen. Pawi pa. Okay, first quarter mga kaibigan. Alright, jersey number 16, Viking. 2 points. Again, no basket. Rebound, jersey number 4. Back on jersey number 16. On jersey number 23, para sa ating Viking. Again, jersey number 4, Kaimin sa ilalim. 8 to shoot. 8-second shot clock. Again, nice. Back on jersey number 23. Again for 2. Yes, sir. 2 points. Jersey number 20, mga kaibigan. 9 minutes, 16 seconds. Again, jersey number 5 para sa ating Madina. Nakita sa ilalim. Again, save ball pa rin tayo. 12 to shoot. Again, 12-second shot clock. Again, nice rebound on jersey number 24 for 3. No basket. Baba, paso, baba. Again, jersey number 23 para sa Viking.
Nice pass sa ilalim. Yes, basket. May kasama pong foul. Sino yung foul ref? 16. Jersey number 16 para sa ating Team Medina. Again, bonus shot. Ahmad. Ikaw taga-dala ng bola, di ba? Pag-usap ka sa loob. Para hindi nino. Again, basket on jersey number 16. Set ka ng play. Again, lamang ang ating Vikings 7-0. Ang score natin for the first quarter. Hamad on jersey number 4. Wala pa rin. Rebound on jersey number 16. Para sa ating Viking. Back on jersey number 20. Martin on jersey number 23. Back on. Nice drive on Albay. Again, Martin. 10-second shot clock on Rafi for 3. No basket. Rebound by. Push mo, push mo. Push mo. Therapy lang yan. Again, Hamad, jersey number 5. Nice drop sa ilalim. Again, wala pa rin. Relax, relax. 8 minutes Maaga pa laba, maaga pa. on jersey number 23. Again, still by jersey number 24. Para sa Medina, back on Hamad. Hamad from the middle. Yes, wala pa rin. On jersey number 4, Kaimin. Kuha, kuha. Again, no basket. Rebound on the big man. On jersey number 24. Nice drop to Ampaso. 2 points. Jersey number 17. Again, Rafi. Jersey number 2. Bakon Kaimin. 10. 10-second shot clock. Huli, huli. Push, Okay. push, push. Still by Ampaso na naman dire-diretso rito for the layup. Yes, sir. 2 points. Listen to that. 0-4. 07. Lamang pa rin ang ating Viking. Bitin ako sa. Viking soda. Again, back on jersey number 16 for 2. Yes, sir. 2 points on jersey number 16. 6 minutes and 45 seconds. Engineer, ilalim ka. 3 seconds, ha? Again, back on the big man, jersey number 24. Wala pa rin. Ang bola babalik sa kupunan ng Viking soda. Laba. 6 minutes and 30 seconds. Again, jersey number 23. Nice drive. Back on jersey number 20. Wala pa rin. On jersey number 23. Back on jersey number 4. 10-second shot clock. Nice drop on the middle. Wala pa rin. Push! Again, ang bola Push! sa Medina. Again, back on jersey. Hamad. Nice drop on jersey number 5. Again, ang bola babalik sa Viking soda. Laba kayo na pa mo. Viking. Again, 0-9, 0-4 in favor of Viking. Back on jersey number 4. Sabi ako mas mandinig mo yan. Auto siya maker. Albay, jersey number 23. 10. Again, 10-second shot clock. Ay, nice fake. Basket count on jersey number 16. 11:04. 5 minutes and 27 seconds. Nice ka, Miker! Nice drop to jersey number 24. Yes, sir. 2 points. Abo makikigit mo. Yung area ni Ryan. Again, Kaimin for 3. Basket count. 3 points. 14:06. Back on ang paso na naman. Again, still by jersey number 23 na naman. Diretso dito, Albay. Nice pass papuntang Cebu. Again, ang bola balik sa Medina. Jersey number 16. Kulang isa. 4 Push, minutes push. and 35 seconds. Back on Aguam. Nice. Wala pa rin. On jersey number 20. Diretso na naman dito. Back on Martin.
Drop to jersey number 4. 3. Time out, time out, time out, time out. Dina. Linya ko. Wala linya to. Nice, linya. Lock. Linya. Okay, back to the ball game. Mag-usap kayo ha. Mag-usap kayo na. Dalawa kayo. Doon. Dali na, labas muna. Kunin mo na. Hindi nyo mananay po na sok. Mga dami pa kapli. Sandali lang. Dia makapuli. Yes, yan. Tingnan lang. Dami pa kapli yung susen. Atas tanong, kag madina na dahil mo pa-apply si Coco. Boss, nag-sub kami boss ha. May sub kami ha. Sige lang. Ray, mag-usap kayo. Ikaw na bale. Ikaw nakakita sa babae. Mag-usap kayo para... Sige. Okay, Mga pulisya kaya nun. proceed to the ball game. ma-apply. Nakakapit siya ko. Ahmad back on a Guam. Mga mula na And pula. still no basket for jersey number 24. Makamula. Same ball pa rin tayo. Kami nga mapag-scam. We are scanning linya. Ay nga pag-scam na sa mga Amay City. Mas matay ini City. Again, back on Ahmad, jersey number 5. 9. 9 seconds back on Aguam again, still by jersey number 88. Jersey number 20. On jersey number 4. 10 to shoot. 10 seconds shot clock. 5. 5 seconds. Okay, Boss, no basket, boss! jersey number Boss, 24. Aguam back on Ahmad. Ahmad, yes sir. 2 points from Medina. Again, 17:08. Again, jersey number 16. Usap kayo. Back on jersey number 88. Mahanap na mapasahan dito. 10 second shot clock. Again, back on. Draw to jersey number 4. Wala pa rin. Again, Viking for 2 points. 19:08. Mauna din na pag-scam. Again, back on Kill Bill. Jersey number 37. Hamad. Number 5. Back on Aguam. Jersey number 24. Nice. Back on jersey number... Yes, sir. 2 points. Jersey number 9. Very good. Uncle Again, Losin. jersey number 88. You are crazy, ha? Again, jersey number 4. Already got my Yes, good. Boss Nabil. Ahmad na naman, dire-diretso na naman dito from Medina. Back on jersey number 37, Mulanta. Again, wala pa rin. Again, nabawi na naman ang Vikings. Again, traveling violation. Bola na naman ang ating Nice one, Medina. Capares. 10 and 19, 2 minutes and 13 seconds for the fourth quarter. Nabil. Fourth quarter. Gawin na kan. Okay, back on jersey number 37, Hamad na naman. Bigyan niyo screen. Back on Aguam for 3, no basket. Again, balik na naman sa Viking. Substitution. Ipasok si Magnito. Again, Usap kami ha. Albay. Another substitution. Substitution. Ampaso in. Hamad out. Pahinga ka muna, 2 minutes. Again, bola ng ating Viking, jersey number 88. Again, 1 minute and 56 seconds. Nice guarded by jersey number 04. Again, face sa ilalim. 2 points. Basket count, may kasamang foul. Hi. Jersey number 17.
Again, Faiz for the bonus shot. Again, rebound para sa ating Madina. Back on jersey number 37. Again, back on Aguam na naman. Biglang dumaan sa gitna. No basket mga kaibigan. Sayang. Ang bola babalik para sa Vikings. 1 minute and 35 seconds. Kaya sumino siya ng gyalip. Again, back on jersey number 88. Five jersey number 17. Another no basket. Again on jersey number 16. Martin. Okay, 2 points. Jersey number 23. Albay. Again, lamang po ang ating Viking. 23-10. Again, jersey number 37. Back on Aguam. Nice drop to Ampaso. Again, still by Faiz. Jersey number 17. Back on. Wala na, wag na. Oy, labas. Oh, ganyan yung bola. Nice. Okay, balik tayo sa Madina mga kaibigan. 48 seconds remaining. Ganyan pa, ada pasulok sini. Pupuka track yan. Again, 23 seconds. Substitution. Pasok. Again, substitution. Ibabaw ka. Ibabaw kayo ni ano, ni Oh, Bahar. partner ah! 2-1-2. Ano, yung asul 2 years. Again, jersey number 88. Seconds to play. 35 seconds. Again, Faiz, jersey number 17. Nice. Okay, ang bola babalik para sa team Madina. 2 possession. Naibalik mo ulit. Ray, ikaw na, Ray na. Jersey number Ray, bigyan mo kay Ray. 37. Bill, back on Aguam. Nice. Nice basket count on jersey number 24. Aguam, 17 seconds. Again, jersey number 23, Albay. Back on the jersey number 88. 7 seconds. 6 seconds. Sino yung foul? Okay, jersey number 24. Ilan First yung... personal foul. Isa pa lang. On jersey number 24. 6 seconds. Okay. Syukran. Lucy pakala. Ray! 6 seconds, Ray ha? 6 seconds. 6 seconds. Basket, 6 seconds. jersey number 17. 6 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. And that's the end of the last quarter. Aray mo! Lumilipad na si Rizzo. Gusto nang umuwi. Ikaw ba naman? Gagana ka talaga pagtag. Simuhin mo yan. Nanong buri mo? Let's go home, let's go back to the ball game. Mga kaibigan. Baka turugan mo yun, let's go home to the ball game. Bila to, padaw nga. Ha? Wala pa tayong time out, ano? Wala pa tayong time out. Meron pa yan. Okay, ng bola mananatili sa koponan ng ating Vikings. At iwag wa namin dito na ganun ka muna. Okay, back on jersey number 4. On jersey number 23, Albay. Back on jersey number 88 para sa Viking. Albay for the attacking the basket. Yes, sir. 2 points para kay Albay. Again, Hamad, jersey number 5. On jersey number 23. Mala Lebron to, mga kaibigan. Aguam. Yes, sayang. Pagman na siya gagirayan ng uliwan. Okay, 4-0 for the foul. First personal foul. The yes. Yes. Ha?
Ito na ganit problema. Huh? I'm totally sleepy. Wala po na. Nakikakadinis po na. Yes, Guam, 2 for the bonus shot. Singa si Abdullah, may kakakalidan si Randa. 26-13, mga kaibigan. Again, back on jersey number 23. Again, Albay. Again, Bata block by 4-0. Again, ang paso na naman. Diretso na naman dito. Ang paso. Back on jersey number 5, Hamad. 2 points. Para kay Hamad, mga kaibigan. 26-15. Again, jersey number 4 para sa Viking. Nice defense by jersey number 23. Back on Perez. Jersey number 8. 88. Again, Albay sa ilalim. 7. Back on kay Min. Nakaring. 4 seconds remaining. Okay. 8 minutes, 49 seconds remaining. Basket, jersey number 4. Oh. Basket, another basket for the bonus shot. Kaimin. Again, ito na naman, jersey number 5, Hamad. Back on LeBron James. On Alba for 3. Bang! 3 points on Labamba. 8 minutes and 30 seconds. Back on Albay. Yan, mag-swipe kayo. Okay, back on jersey number 4. Kunin. Again, still by jersey number 23, Manan Lebron ang galawan, mga kaibigan. Allahumma salli. Back on ang paso. Again, still by 23. Again, ang bola mananatili sa ating Viking Soda. Feeling sleepy? Feeling sleepy. Siya rin dito sa mga lulot yan. Walang sigarilyo. Again, 88. Guarded by ang paso. Back on 4-0. Alba for 3. No good. Alba. Ang paso. 2 points. Tabaan ka na. 20-28. Humahabol na ating Madina. Ito na, mga kaibigan. Mainit na ang ating Madina. Relax Again, ka. Albay back on Perez. Again, Bambi. 3 points. Jersey number 40. Babakalun boys na lang dito. Again, Aguam. Again. Nawan yung soccer, ang basketball. Substitution. Substitution. Bilis! Bilisan nyo! Amen! Again, 7 minutes, 9 seconds. Mariribot si Abdullah, kaya di timot. Ahmad. Nice drop to Aguam. On ang paso. Ang bola babalik sa green ball. Laba, wag kang lalabas. Diyan ka lang sa ilalim. Uy, lamang ano. Lamang Tanu. Rafi. Back on Perez. Back on Albay. 10 seconds shot clock. Back on Rafi. Rafi. 5. Diulay. Again, 6 minutes, 34 seconds. Hamad para sa Madina. Jersey number 23. Kumana. Binuta pa, mga kaibigan. Feeling sleep yan. Manarasi ko panik ko. Again, back on Hamad na naman. Jersey number 5 para Madina. Back on jersey number 23. No basket. Ang paso. Back on jersey number 23. Kuyaw. Mayaw ka. Jersey number 23. 22-31.
under 5 minutes and 58 seconds. Yum, 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 yum. Again, Rafi, jersey number 20. Baga kay Amaro. Baba ka na. Bakon Hamad na naman mga kaibigan. Jersey number 5. Umaarangkada na naman. Hamad. Tawag ka man sigop. Tiga ko, mana sigupan ka. Adi sigup ka. Nasigup ka. 5 minutes, 40 seconds. Saan kaya ka na ako? Dahil nasigup. On Rafi. Back on jersey number 16. Guarded by Aguam. Back on Perez. 10-second shot clock on Perez. Albay. Mala strong move ang galawan ni Albay. 2 points on Perez. 33-22. 10-point lead ang kalamangan ng ating baking soda. Again, back on Hamad. On jersey number 23, wala pa rin Komedi. Tiga ko, mana siguro ka? Tira man, tiga ko. Mana siguro. Araw-araw. Anong saan nasan siguro? Aguam. Malupit si Aguam. 2 points. Tira man. Jersey number 20 foul. Tira man, tiga ko. Winning sigup. Ko, mana sigupan ka? Dasigup. Ko, maaram na sigup ka? Dasigup. Again, bonus shot para kay Aguam. Wala pa rin mga kaibigan. Again, run. Baka ng ating Vikings. Vikings on jersey number 16. Still by Aguam. Aguam. Back to Lava. Wala pa rin. Saved by Hamad. Hamad na naman. Yes, sir. Ni Abdullah Uuwi katagiran kayo din. nakangiti mga kaibigan. Para sa Team Medina. 33-26. Ang sure natin. Rapi, Miamulante mga kaibigan. Mala pa rin mga kaibigan. Still a save by Perez with a spin move. 2 points on 16. Again, Hamad na naman umaarangkada. Unstoppable. Hamad, wala pa rin. Okay, nabawi na naman ni Perez. Jersey number 88. Back on Albay. On Perez. Tanagi. Ang ganda ng Abdullah, laro. mana sigupan yan? Abdullah. Again, 35-26. Sigup pa. Again, 3 Very minutes and sad. 56 seconds. Again, back on jersey number 2, Hamad. Again, on Aguam. Nice drop to Laba. On Aguam na naman. Back on Ampaso. Wala. Again, Perez. Nice drop to jersey number 16. Yes, sir. 2 points on jersey number 16. Ampaso for the 2. Yes, sir. 37-28. 3 minutes, 11 seconds. Albay for the layup. Yes, sir. 2 points. Again, Aguam. Jersey number 2. Timeout. Viking Soda. Ko, mana sigup ka? Ko, mana sigup ka? Ada sigup. Turug nga me. Ada sigup pala, nadikin kan. Kom, turug nga me. Turug nga me, sigupan. Turog nga, May. Turug nga me, sigupan. Daps! Sigupan na ka? Dabs, turug nga me, sigupan Dabs. Turug nga me. Again, back to the ball game. 2 minutes, 56 seconds. Ano? Again, Hamad, jersey number 5. Back on Hamad. Ampaso. Wala pa rin. Aguam.
Symbol tayo. Same ball pa rin tayo mga kaibigan. 2 minutes and 46 seconds. Hamad, maintain lang Hamad. Hindi bungitang ano yun. Ibiti lapi ah. Hamad open shot. 3. No basket. Napaganda tuloy mga kaibigan. Again on jersey number 17. Faiz. Para sa Viking. Back on jersey number 20. No basket. Sayang. Kailangan nila sa ilalim. Meron tayong foul on jersey number 37. Rapski Leon. May sab ba? Wala pa, wala pa. Grabe dito, kaya pagunto rin. Okay, okay, captain. Bakit? Dele, may kape ka? Right. 2 minutes. Again, 39-28. 2 minutes and 24 seconds. Sige, sige. Reserve. Hamad. Nice drive. Hamad back on Aguam. Aguam. No basket. Still Aguam pa rin. 2 points on Aguam. For the putback. Jersey number 24. Again, jersey number 88. Siyam na lang. Nabil. Again, back on Rafi, on Perez. Perez, magbahanap na mapasahan dito. Nakita. Wala pa rin, on Rafi. Rafi, baga na bulanan. Nabil, huwag ka na umilalim. 9 seconds, shot clock. Oy, likod mo. Again, back on. Huli. Pais, wala pa rin. Nice basket on jersey number 20. Push mo. Dapat lubid niya nun. Again, Hamad saved the ball. Hamad back on Aguam. Nice fake. Aguam with a foul. 2 points on Aguam. Sabkan, baka sundan. Kom, tingnan nga rin nung atumitiyak. Kaso kayo gandang eh. Alakas, apa yung ganman? Oh, may kasol yung taga-kapuruan. Baka sundin yun sa O, taga-kapuruan, may kasol, malingan eh. Again, Aguam for the bonus shot. Communication. Basket, what a smooth by Aguam. The Pogi Points shot on jersey number 24. Again, ito na naman jersey number 88. Back on Magneto. Magneto from the X-Men. X-Men Magneto, the Professor. Huli. Again, Nice, jumble. jumble tayo. Ang bola. Same ball pa rin tayo mga kaibigan. Huli sa gitna. Drop pa sa Baka gitna. lalabas-labas, dyan ka lang. Nabil, drop pa sa gitna. Sabi na sa gitna, drop pa. Jersey number 16. Ayun na! Rebound Ayun by na! Aguam. Back on Hamad. Unstoppable basket for the layup by Hamad. Support. Now again, 2 points, 52 seconds. Again, jersey number Nice! 17. Baba! Again, Nakaba for the steal. Back on Hamad na naman. Diretso rito. Hamad! Allah! Mia Chuchuka. Again, meron tayong penalty. Penalty para sa ating team. Viking. Salang. Again, ready jumper for the bonus shot. Basket on jersey number 5. Ahmad para sa Team Martina. Again, back on jersey number 88, on jersey number 17, Faiz. Now.
Lava for the rebound. Back on Aguam. Again. Hamad. Drop to Hamad. Back to Aguam again. Under the basket count. Humabol na mga kaibigan ng ating Madina. 17 seconds. Again, jersey number 16. Perez. Perez. Muntik na muna. Perez. Late call, late call. 9 seconds. Tatlo na lang. Nakukuha niyo yung rhythm, ha? Ano yung press? Ray, 9 seconds. Press, ano yung 9 seconds. Press, ano yung Ahmad, sinabi mo? 9 seconds. Rhythm ba yun? Ha? Rhythm. Miya ka, Dudu. Again, rebound. 9 seconds. 9 seconds. 6, 5. Relatan mo Allah mga kaibigan. Muli tayo magbabalik pagkatapos ng ating patatas. Kaya kuha niyo tingin yung rhythm. Basta tingin sa rhythm, tingin na tunod na rhythm. Hindi do. Weloy! Tubig, Weloy! Apat! Eh, tatayo din yung makina. So, kung labag kayo, kanabay so dito rin ng tao. Hindi pa maging nag-rhythm. Kasi nagigilo yun eh. Ayan mo na. Eh, no, kuwan sa mga Ingles, yung mga maranaw ka, kaya. Nabumamrano siya ito. Napambrano. Baligis lang siya ito. Na, bati say po. No, baligis lang. Oh, what a rhythm. Kita pangap bulan sige. Sa makapakayan, napasang ito. Okay, let's go back to the ball game. Chris, dalawang ano tayo, Chris? Makukuha Magic 8 pa na. Lima na ta Magic 8. Again, third quarter na tayo mga kaibigan. Humabol lang ating Madina mga kaibigan. 4:38-42. Apat na lang ang hinahabol ng ating Madina. Naumiyak ang bulan, nakapagkandano, din makambulan. Again, jersey number Raps Calion. Dako na Guam. Again, grabe ba siya? Paso. Grabe. What a move. Ayan, paso. Again, jersey number 23. Albay. Napakabilis ni Raps Calion mga kaibigan. Raps Calion. Yun yung presidente na nakunta ni Gera. Ha? Yun yung presidente. El Presidente, ha? Dalawa. Sila pula presidente. Second personal foul. El Presidente. What a nice pass with the rhythm. What the? Nakukuha na nila mga kaibigan na kanilang rhythm. Back on ang paso. What a rhythm! Another rhythm mga kaibigan. Basket count on jersey number. Grabe. Again, 42-point lead ang kalamangan ng ating baking soda. Again, jersey number 23. Back on Albay. Albay from Cebu. Basket count para kay Albay. Again, ito na naman jersey number 37. Again, bawi na naman ni Albay. Albay, sumakay ka pa! Back to her! Grabe! May kasama pang rhythm on jersey number 20. What a move! Hindi makabaling sumunod, dumatago sa paniyakin namin. Again, 40-46. Ito na tika. Substitution, Hamad. Again, 8 minutes and 50 seconds. Siaguam, dua. Isa. Again, Aguam na naman, jersey number 24. Diretso dito. Sayang.
Again, jersey number 16. 2 points on Faiz. Again, jersey number Rapscalion. Jersey number 23, back on Aguam. Again, meron tayong foul on jersey number. Again, 20. Second personal foul. Para kay Martin. Again, mainit ang labanan mga kaibigan. Amadina versus Viking. Aguam with the power, strong move. Again, jersey number 17. Oh, Faiz back on jersey number 16. Napakalalim mga kaibigan. 10-point lead ang kalamangan ng ating Viking Soda. Again, still by jersey number 4. Sayang. Tatlo. Again, 8 minutes. Back on Rapscalion, jersey number 23. Back on Ampaso. Sayang. Same ball pa rin tayo. Sayang. Napolo. Kaya mo yan. Aguam. Wala pa rin. Laba for the rebound. Aguam. Back on Rapscalion. El Presidente. 2 points. Jersey number 23. Okay lang yan. 42-50. 7 minutes, 24 seconds. Wag mong kwan yan. Again, back on Albay. Back on jersey number 20. Wala pa rin. Ampaso for the rebound. Again, Hamad, dire-diretso na naman si Hamad, back on Rapscalion. Grabe pa si Rapscalion. Mainit ka pa sa Mayawaig. Again, 2 points, 44-50. Malapit na sila. Humahabol na sila. Ampaso na naman for the steal. Ampaso, jersey number 17, sumakay ka pa. May Ampaso mga kaibigan. Watalaya may Ampaso. Walang tayo. Time out Viking. Pag-akin ni Maso time out, kapag-release sumula. Pero Kasi na magising siya kapag hindi na. again, back to the ball game mga kaibigan. Pero mga premier nga. Again, 6 minutes 41 seconds remaining for the third quarter. Dapat na kaya tayo mo ito, Abdullah. Gusto kaya talang gano'n na. Timot ka nun. Again, jersey number 23. Back on Rafi Pakan. Rafi. Back on Kaimin for 3. No basket. Not a rebound. Again, Albay. Wala pa rin. Again, still no basket. Rebound by Aguam na naman. Aguam, jersey number 24. Hamad. Nice drop to Rapscalion. Sayang. Again, Ampaso for the save. Jersey number 17. Ampaso still. No, wala pa rin. Sayang. Again, jersey number 4. Kaimin. Sayang. Again, 46-50. 5 minutes and 52 seconds. Ang tawag dyan, Troy violation. Ang ginawa niya, ano bang violation? Ano bang tumatakbungan yung mga tingin? Pag doon sa kabila, doon, pag galing sa shoot. Galing sa shoot, traveling yun. Wala, Again, Rafi. Back on jersey number 23, Albay.
Pagkatuan yung atornian. Bakon Kaimin. On Albay, jersey number 23. 10-second shot clock. Another smooth basket on jersey number 23. Again, Laba back to Ampaso. Under the basket count on jersey number 17. Para kay Ampaso. 48-52. Apat na lang ang kalamangan ng ating Viking. Bakon Albay. Albay, dumidiskarte. 10-second shot clock. Again, bulalo mga kaibigan. 48-52. Bakon Raps Calion. El Presidente. Bakon Aguam. Saved by Hamad. Hamad on Raps Calion. Nice drop to Hamad na naman biglang umatake dito. Still by Rafi. Bakon, jersey number 20. What a step. Bola ng ating Medina mga kaibigan according to the referee. Ang bola mananatili pa rin sa Medina. Back on jersey number 23. Raps Calion. Hamad. Back on Ampaso. Nice drop to Laba. Again foul on jersey number 20. Substitution. 48-52 mga kaibigan. Substitution. Molonta. Again. Back on Aguam. What a basic move. Back on Ampaso. Ampaso umatake dito. Wala pa rin. Again, still by Albay. Back on jersey number 16. Wala pa rin. Nice. Grabe ba ito si Bay? Mapilero, si Amro. Mapilero, si Amro. Hindi si. Amro. Kaya patay ni Manong si Amro. Reserve substitution. Tiga ka pa kaya sumul. Dahil hindi pa maka sa bubo. 12 quarter na tigigin. Ready jumper. Wala pa rin kay Albay. Rebound by Alba. Laba. Back on Ampaso. Grabe. What a hang time on Ampaso mga kaibigan. Posterize on jersey number 17. Malupit si Ampaso. Again, jersey number 20. What a basic shot. I don't go to. Substitution. Magaling naman na rin. Pasok na. Again, jersey number 24, Aguam. Another basket para kay Aguam. Top player score natin mga kaibigan. Again, ito na naman si Albay. Jersey number 23. Back on Perez. Para sa ating Viking. Again, Ampaso. What the steal by Ampaso na naman. Back on Hamad. Molanta. Put back on Ahmad. Nice basket on Hamad mga kaibigan. Uuwi silang nakangiti mga kaibigan. 54-52. Lamang na kayo. Nakuha din na ang inyong rhythm. Again for 0. Lalabamba. Aguam na naman mga kaibigan. 3-in-1. Eto na mga kaibigan. Molanta. Sayang pa Molanta. Still pa yung paso. Anong foul? Time out! Ito naman, Viking! Isa na lang ang time out ng ating Viking. Warning for penalty. Ang Medina. Mga taga Medina ngayon sa Mindanao. Kaya ito lagi na, ila dito lagu betting, Are? Ila dito lagu betting. Mga inang dengan tau. Lagi tunda pagi dan dia lebih.
Let's go back to the ball game. 2 minutes and 55 seconds. Lagi ko niya yung naipagilay na ako niya kami. Pero sigo pa na rin. Yan lang nga. Duduro ako eh. Lagi mga mama. Okay, and proceed to the ball game. Jersey number 4. Timing. Back to again, jersey number 88. 10. 10 seconds shot clock. Oh, what a basket on jersey number 16. Again, Molanta na naman. Molanta back to Rapscalion, jersey number 23 on the drive. Huh? Again, back on Rapscalion. No basket. 2 minutes, 17 seconds. Rafi for the drive. Mga drive na naman si Rafi. Nagano na mapasahan dito. Nakita jersey number 4. 10. Again, 10 seconds shot clock. Jersey number 17. Last 2 minutes. Again, last 2 minutes. Ang paso under the basket count. Time out! Meriles! Time out, Viking! Wala na kayong timeout. Doon na time out yun. Tumimot ka. Wala na kayong timeout. Tumimot ka. May timeout sila pero wala na silang susunod na last na to. Last na yan. Kayo, may 3 pa kayo. Okay, thank you. Yan yan, time out. Pero nakaumbod na doon. Again, let's go back to the ball game. Buti ka di pa nila siya paso. Tulog-tulog niya siya. Terus tama since court na talo-talo timeout yun. Again, jersey number 2, Rafi. Wala ka sa kuha na ka. Rafi, bang! Rafi for 3 points. Again, Rapscalion, 56-59. Lumamang ang ating Viking. Back on Rapscalion. Sayang. Ampaso na naman. Unstoppable basket by Ampaso. Mainit ang ating jersey number 17. Again, Rafi na naman. Jersey number 2. Timing, jersey number 4. No basket. Laba. Again, 2 points on Perez. 57 seconds. Ampaso. Again, nahuli nila si Ampaso, mga kaibigan. Rafi na naman. Okay na, meron tayo. Offensive foul. Offensive foul, mga kaibigan, para kay Rafi. Pakan. Rafi Tulfo. 47 seconds. 61-50. Again, Rapscalion back on Laba. The big man, Ampaso. Aguam, Ampaso na naman. Sino yung foul? Okay, ilan ang foul ni... first personal foul. Gila di pemang bina kan ya. Mamuli siya kaya sa free throw. Laban, nice! Wala pa rin. Again, jersey number 17 for the rebound. Again, back on jersey number 5, Rapscalion. Back on jersey number... Inis, tinaray si Rapscalion. Wala pa rin. Aguam for the rebound. Jersey number 8, 7, 6, 5, 4. Rapscalion. Wala pa rin.
Iba talaga pag may pusta sa labas. Sino may pusta sa labas? Sige siya din. Siya Miguel. Ano, buwid na baka pupusta sa liyo. Siya Miguel. Ako siya Miguel. Ito lagi niya ka dun. Hindi ka rin ang repair. Kagibuya. Bola ng ating Madina, mga kaibigan. What is that? Huh? Again, back on jersey number 23, Albay. Last quarter na ito, mga kaibigan. Again, came in for 3. Wala pa rin. Again, back on Laba. Back on Rapscallion. Wala pa rin. Again, jersey number 88. Perez. Back on Albay. Jersey number 16. What a smooth basket on jersey number 16. 58-63. Back on Aguam. Meron tayong blocking foul by jersey number 4. Back on Aguam. Still Aguam pa rin for the putback. 2 points on Aguam. 3-point lead ang kalamangan ng ating Viking. On Perez. Back on Albay from the corner. Basket count on Albay. 8 minutes and 48 seconds. Again, jersey number 23, Rascallion. El Presidente. Back on Aguam for 3. Wala pa rin. Hamad for the putback. Yes, sir. 8 minutes and 27 seconds. Again, jersey number 88, Perez again. May tanga ng bola dito. Nakita, jersey number 23, Albay. From the middle, wala pa rin. Aguam for the rebound. Aguam, dire-diretso dito. Back on Hamad. Nice fake on Hamad. 64-65. Again, meron tayong reserve substitution. Back on Albay. Again, Albay. 10-second shot clock. Albay with a spin move. Again, bola ng ating Madina. Substitution. Again, substitution. Again, 7 minutes, 43 seconds, 64-65. 1-point lead ang ating Vikings. Back on Aguam. No basket. Again, Hamad na naman. Napakalupit ni Hamad. Nice pass on jersey number 17. On jersey number 20. Please. Wala pa rin. Albay. Wala pa rin. Meron tayong foul on jersey number 5, Hamad. 64-65, 7 minutes, 15 seconds. Second personal foul on jersey number 5. Another bonus shot para kay Martin.
No, still no good. Paso, back on Hamad. Hamad, dire-diretso dito. Hamad, again. Meron tayong kicking the ball. According to the referee. Again, jersey number 88. Perez. Perez, back on jersey number 23, Albay. Another traveling violation on jersey number 23. Substitution. Substitution. 64-65. Again, back on Rapscalion, Aguam. Back on Ampaso. Yes, sir. 2 points on Ampaso. Again, lamang po ang ating Medina ng 1-point lead. Back on jersey number 4, Kaimin. On Albay. Back on Perez. Guarded by Aguam. Perez nakita dito sa ilalim. No basket for the rebound on Aguam. Aguam. Dire-diretso dito for the drive. Attacking the basket for Aguam. Still no basket mga kaibigan. Ito na naman jersey number 23 Albay. Albay. Meron tayong foul on jersey number 04 mga kaibigan. Laba. Da. Kaya pa nila ba? Sa Pinoy. Again, 6 minutes, 3 seconds for the last quarter. Albay, no basket for the bonus shot. Shout out sa Medina. Para sa inyo itong laban ito. Last time. Ito, shout out, ito. Yes, para ng walo na. Again, Hamad na naman, dire-diretso dito. Unstoppable Laba. Sayang, binigay pa mga kaibigan. Again, jersey number 17. Again, 2 points on Faiz. Hamad, back on Ampaso! Under the basket count. On jersey number 17. Again, is 68. Tabla score natin mga kaibigan for the fourth quarter. Again, ito na naman. Dino tatani Aguam. Napaganda ng pasa. Again, substitution. Meron tayong reserve substitution. Again, back on Laba. Back on Hamad. No basket. Laba for the rebound. Still wala pa rin. Again, Albay for the rebound. Jersey number 23. Back on Perez. Pinilit back on jersey number 20. What a drop shot. Again, Hamad for the steal. Kaya mo yan, kaya mo. Back on Aguam. Kaya mo yan, easy lang. Back on Rapscalion. Wala pa rin. Ampaso for the putback. 2 points, 70. Tabla score natin mga kaibigan. Time out. Na-release na. Again, jersey number 23. On Albay. 4 minutes and 29 seconds remaining. 10 seconds shot clock. Again, Kaimin for 2. Wala pa rin. Again, ang bola sa tanga ni Aguam. Jersey number 24. Back on Hamad na naman. Back to Aguam. Uy, Paul! Again, meron tayong foul. Wait lang. Report muna. Sino yung foul? Again, 88. Perez. Substitution. Second personal foul on jersey number Chris. Time out muna dito. Again, timeout. Medina. Basta kung kahit ang may pagod na sa loob, basta isang timeout natin, reserve mo sa last. Reserve mo sa last. Try. Timeout din. Para sa kanilang laban na ito. Gusto matag. Para sa'yo, si Manny. Again, let's go back to the ball game. Para sa inyo. Yung mga tayo lang na. Bumalik mo na
Tula ko nung patigay ko. Matarito. Ano ka biskusyon? Ano yan? 2.3 ako na. Again, Aguam for the bonus shot. Basket for the bonus shot. Anta. Sige. Mabasa live. Okay. Mapasa tula ko. Again, mga kaibigan, ready jumper para kay Aguam. Again, no basket. Again, Laba. Still Laba pa rin, mga kaibigan. Ang bola sa Medina. Laba! No basket na sayang. Again, para kay Albay. Albay! Muntik na mahuli ni Laba, mga kaibigan. Laba! 2 versus 1. Same ball pa rin tayo, mga kaibigan. Symbol. Magneto, screen nga. Screen! Magneto, hindi nga ya. Screen siya. Ano? Napasang yung masuswatan. Aguam na naman, mga kaibigan. At Raps Calion, El Presidente. El Mamuhay ka. Wala pa rin. Again, Martin, Albay from Cebu. Wala pa rin. Again, pagugito na kon, mga kaibigan. Raps Calion. Again, Hamad para sa inyo ang laban na to. Yes, sir. 2 points para kay Hamad. 3 minutes 28 seconds remaining. Eto na, mga kaibigan, one of the best player para sa ating Viking. Again, binutata ating jersey number 17. Again, jersey number 24, Aguam, pushing foul. Again, 3 minutes 18 seconds remaining. Grabe. Mahirap ang ating laban. Nice basket. Ito na mga watay niya, di ka rin nila hindi. Sa likod ba? Hindi. Again, Ay, picture mo kami. jersey number 17. Okay. Chuchu, mga kaibigan. Bakon Hamad. Hamad, nice. Diretso na naman. Nakawala na naman si Hamad. Hasta la vista, bebe. Wala pa rin. Sayang ba? Again, Albay. Albay, jersey number 23. Albay, still by ang paso na naman. Allahumma salli. Huli na naman. Again, meron tayong Keking. Keking with the screen. Oh, no tayo dyan. Again, Albay na naman, jersey number 23 para sa Viking. Umaarangka na, grabe ba siya Laba? Bako Raps Calion. Raps Calion, bako ng paso. Wala pa rin. Akin, same ball pa rin tayo according to referee. Jump ball tayo. So, bola ng ano. Same ball pa rin tayo. Kunin mo yung bola, Guam. Kunin mo. 73. Under 2 minutes and 28 seconds remaining, mga kaibigan. Again, Raps Calion. Bako ng paso. Bako na Aguam. 10 seconds shot clock. Aguam. Wala pa rin. Again, nahuli ni Magneto, mga kaibigan. Again, nahuli ni Laba. Laba Bamba. Laba for the 2. Again, back to jersey number 25. Binutata, mga kaibigan, ni Ampaso. 2 minutes, 6 seconds remaining. Magneto! Stop! Substitution. 73. Again, mga kaibigan, bola pa rin ang ating Medina. Back on jersey number 17. Wala pa rin. What a rebound on jersey number 16. Hamad for the... Wala pa rin. Bola ng ating Medina. Substitution.
sa depensa sa iba ko. Again, Mamulanta. Again, Mamulanta mga kaibigan. Bakon Hamad. Mainit ang laban natin. Bakon Mulanta. Mulanta, 13 seconds. Laba for 2. Wala pa rin. Sayang. Pag bumigay kayo, wala na. Again, jersey number 23. 3 points. Jersey number 4. Timeout Magnolia. Consider lang ako para pero next time dito bibigyan. Sige. Hindi nagtama sila. Pero dito na lang ang consideration. Pero sa totoo lang, kami dito sa Tama yan. Anong article? Hindi, pwede yun. Kailangan lagi tayo ready sa mga tanong. May bonus tayo kay ko. I love commissioning. Yung iba dyan is camera. Lahat naman eh. Back to the ball game mga kaibigan. Kahit ako sa lahat, sa bad boy na player dito. Let's go back to the ball game. Under 1 minutes and 27 seconds. Naniya pa sa. 14 seconds daw. Trailing. Again, bola ng Medina. Under 1 minute 27 seconds. Mulanta. 10 seconds shot clock para kay Mulanta. Back one. Ang paso. Wala pa rin. Laba. Meron tayong foul. Ay, sayang. Ang bola babalik sa Viking. Mag-usap kayo. Viking Sword. Again, jersey number 23. Again, back on jersey number 16. 8 seconds shot clock. 7 seconds. 5 seconds. 4, 3, 2. Wala pa rin. Water rebound by Aguam. Aguam, dire-diretso na naman mga kaibigan. Wala pa rin. Again, stay by Hamad. Hamad, wala pa rin. Pagod na sila mga kaibigan. Wala pa. Third personal foul para sa ating jersey number 24. 42 seconds. 40 seconds. Gumamit ka ng foul, wala nang oras. 33 seconds. Again, meron tayong foul. Penalty. Penalty, 73-76. 30 seconds na mga kaibigan. Basket, 77-73. Again, 73-77, under 30 seconds remaining. Wala pa rin. Again, still by rebound by Laba. Meron tayong foul on jersey number. Time out. Cancel. Wala pa. Tatlo pa lang yan. Walang penalty. Wala pa, tatlo pa lang. Again, 27 seconds. 25 seconds. Aguam. Bang! Sayang para kay Aguam mga kaibigan. Again, jersey number 17. Jersey number 9. Lost ball tayo. 14. Time out! Medina. Yun sa hindi ko nilabay. Second. I-check mo muna, di yun yung pinlang.
Langanin mo. Saan sumugas sa rin din. Hindi mapeon. Hindi ako sa minsan, matangan, report sila. Ito may mahilo pa nun. Back to the ball game under 14 seconds. Sana pag-interview na naman siya dito. Kaya ba tayo na interview? Kaya pala sila na sila ko. Quick shot, quick shot. Abay nga si Ren. Hindi mo lang maupin-upin ako nila. Again, Hamad. Sayang para kay Hamad, mga kaibigan. Laba. 5, 4, 3, 2, 1. That's the end of the game, mga kaibigan. Viking versus Medina. Congratulations para sa ating team. Taloy nga si El Presidente. Viking. El Presidente. May kunting Tawag interview. Pres, tawag ka, Pres. Nice game. Ano po yun? Ano, meron pa? May laro pa kami? Wala na. Ito. Picture! Ate, sige. Interview yung kanya. May interview ba? Meron. Yan. Shout out ka lang dun sa mga taga Medina. Interview nga man rin, Mamu. Dapat pinanalo nyo kami para maganda yung interview. Crucial yung laro eh. Ayan. Okay, nandito tayo ngayon kung saan naganap ang ating laro, ang Medina versus Viking. Napakagandang laro, mga kaibigan. Ngunit may kunting nangyari dahil humabol na ang Medina pero biglang bumaligtad ang ating score. Ano masasabi mo dito, El Presidente? Totoo lang, wala akong masabi. Bakit wala kayo masabi? Ang ganda ng laro nyo pero bigla na lang nag-ano yung mga player nyo. Ano masasabi mo rito? Nahihilo kasi mga player namin kasi bumiyahe pa kami ng 5 oras. Kaya may justification kami. Wala kaming tulog. So partida na yun sa kalaban. Yung mga player namin po sumusukayan kanina sa kaligitnaan ng... Partida pa yun. Talagang wala pa kayong tulog. Pero napakaganda ng laro nyo. Parang natulog kayo ng 24 hours. Kasi doon po kami nagpa-practice sa mundo ng mga halimaw. Maganda, napakaganda pero napakagandang laro yung El Presidente. So anong masasabi mo sa ating mga diyan sa Medina, yung mga supporters ng ating ng team niyo diyan sa Medina? Anong masasabi mo sa kanila? Maraming Sa mga fans namin diyan sa Medina, pasensya na. Ginawa po namin ang lahat. Di bale, sa next season babawi kami. May Jollibee kayo pag-uwi. Okay, maraming salamat El Presidente. Congrats sa paligan nyo pala. Masyaallah, napakaganda ng paligan nyo. Okay, maraming salamat din El Presidente. Team Medina, congratulations nga pala para sa ating both team. Again, maraming salamat. Thank you. Si Pais. Si Pais, pag-interview pa si Pais. Disclear. Okay, para sa ating best player of the game, para sa Vikings, goes to jersey number 17, Pais. Pag-interview pa na pa rin si Pais. Yakapin na ginoy dito kami interview.